U današnjoj emisiji ću govoriti nešto više o zdravstvenim blagodatima redovitog konzumiranja jaja. Specijalna ova emisija je vezana za sve vas koji imate bolesna koljena, kukove, recimo artrozu, leđa ili bilo kojeg zgloba vašega tijela, recimo čak reumatoidni artritis. Govorit ćemo o zdravstvenim blagodatima jaja, razbit ću nekakve mitove, govorit ću o pravilnim činjenicama, istinama koje trebate znati, čak ću vam reći koje su preporučene dnevne doze i kako bi trebali konzumirati sama jaja. Općenito govoreći, jaja je vrlo vrijedna namirnica koja je godinama bila nepravedno zapostavljena i proglašena nepoželjnom za čestu konzumaciju jer sadrži zasićene masnoće i kolesterol. Ali istina je potpuno suprotno jer jaja sadrže dobre masnoće, a ostali sastojci jajeta su vrlo korisni za naše tijelo. Kokošja jaja su nepresušni izvor proteina, vitamina i minerala, a njihova konzumacija donosi veliku korist našem organizmu. Kokošje jaje ima samo 75 kalorija, a u nju je uvršteno čak 7 grana bjelančevina visoke kvalitete, 5 grama masti i samo 1,5 gram zasićenih masti. To je željezo, karotenoidi, aminokiseline, biotin, vitamini, kolin i drugo. U bilancima se nalaze samo proteini i voda, dok je većina nutritivnih vrijednosti i benefita upravo u žutanjku. Jaja su jedna od najzdravijih namirnica i najjeftinijih namirnica što možete zamisliti za vaše zdravlje. Godinama su nas govorili, čak i desetljećima, da jaja ne smijemo jesti iz ovih izvornih situacija, međutim praktično za svaku osobu redovito konzumiranje jaja može značajno poboljšati zdravlje. Koje su najbitnije činjenice koje trebate znati o jajima? Započnimo sa željezom u jajetu. Ono ima vrlo visoku bioraspoloživost, što znači da ga će ga tijelo maksimalno iskoristiti. Zbog toga je dobro rješenje za prehranu ljudi koji imaju manjak željeza u organizmu. Zatim moramo spomenuti karotenoide, od kojih je najvažniji lutein, koji je odličan saveznik u zaštiti zdravlja očiju. Lutein djeluje preventivno i umanjuje štetu nastalu starenjem oka. Aminokiseline iz jaja sprečavaju uništavanje stanica i time umanjuju mogućnost nastajanja ozbiljnih bolesti, kao što su dijabetes, maligne bolesti i kronična upalna stanja. Jaja su krcata mineralima, vitaminima, aminokiselinama, međutim što je za današnju emisiju savršeno bitno za reći. Svi vi koji imate bolesne zglobove, imate bolove, ukočenost, otekline i slične tegobe, jaja su vam izvanredna namirnica za poboljšavanje stanja vaših zglobova. Zašto? Prvo i osnovno, vi kada imate bolesne zglobove, u suštini najvećeg broja problema koje vi imate bit će uništenje hrskavice. Uništena hrskavica, vi to itekako dobro znate, imate ju i vi želite u vaše tijelo ubacivati nešto što popravlja oštećenu hrskavicu i sprečava daljnja oštećenja. Jedno od glavnih sastojaka zapravo samih jaja su nešto što se naziva omega-3 masne kiseline i nešto što se naziva kolagen. I omega-3 i kolagen su jedni od ključnih sastojaka zdravlja vaših zglobova, zdravlja vaše hrskavice. Ovo sve prevedeno znači, ako konzumirate jaja u preporučenim dnevnim dozama, na izvanredan način ćete poboljšati vaše zdravlje, zato se nemojte bojati konzumirati jaja. Ja ću vam zapravo preporučiti da jedete jaja ako imate bolesne zglobove. Biotin je još jedan od povoljnih sastojaka kokošjeg jajeta. Riječ je o vitaminu koji sudjeluje u metabolizmu, a poznat je po benefitima koje donosi koži, kosi i noktima. Biotin je zaslužan za sjajnu kosu, pa mnoge maske za kosu imaju jaje kao jedan od sastojaka. Jedan od važnijih vitamina koji se nalaze u jajetu je svakako i vitamin D, koji se nalazi u njegovu žumanjiku, a za kojeg znamo koliko je bitan za zdravlje kostiju, zubi i imunitet. Još jedan bitan sastojak se naziva kolin. To je esencijalni nutrijent koji se smatra važnim faktorom za dobro funkcioniranje mozga i jetre. Riječ je o aminokiselini koja je važna za nastajanje vitamina B, a ona djeluje protuupalno i utječe na razvoj moždanih stanica. Jedan od onih nevjerojatnih zdravstvenih blagodata koji su dokazani, a upravo radi ovih nevjerojatnog broja minerala, vitamina i ostalih nutrijenata, jaje čak bila je preventivno na sprečavanje nastanka raka. I rak i srčane bolesti, bolesti mozga, bolesti zglobova su jedne od najučestalijih bolesti modernog čovjeka. Jedući jaja sigurno poboljšavate zdravlje vašega vida. Ovo vam prevedeno znači jaje radi svojih supstanci savršeno djeluje na sprečavanje recimo makularne degeneracije, katarakte, glaukoma i sličnih bolesti oka na izvanredno prirodan i siguran način. Ono što trebate znači,
Jaja djeluju na jačanje mišića. Aminokiseline u jajetu pomažu tijelu da lakše apsorbira proteine, pa je konzumacija jaja nakon vježbanja i više nego poželjna. Mršavljenje. Iako se ne čini istinitim, jaje zapravo pomaže mršavljenju. Za razliku od peciva i sličnih vrsta namirnica napravljenih od ugljikohidrata, jaja stvaraju osjećaj sitosti i ne samo da produžuju osjećaj sitosti, pa omogućuju lakše mršavljenje i povećavaju razvoj do sljedećeg obroka. Jača imunološki sustav, vitamini i minerali, posebice selen, pomažu organizmi u obrani od virusa, apsolutno i infekcija i sl. Ono što želim da napomenuti, jedan od najčešćih dezinformacija u vezi konzumiranja jaja biti će stvaranje krvnih ugrušaka, potencijalnih problema sa krvnim žilama, pa ne daj Bože problema sa srčanim i moždanim udarom, koji su najgore bolesti modernog čovjeka. Istina je u potpunosti suprotna. Vi kada jedete jaja, vi itekako unosite kolesterol u vašem tijelu, ali ne unosite onaj loši kolesterol koji vama stvara krvne ugruške, nego unosite izvanredno dobar kolesterol. Da ovo prevedeno shvatite. Mi u tijelu i u našem krvožilnom sustavu imamo 3 vrste kolesterola. Imamo, vam reći, dobri i imamo 2 koje su malo manje dobra, ali oni nam trebaju u našem tijelu u manjim količinama. Prevelika količina jedena izuzetno loše hrane, što najveći broj osoba jede, su krcate sa lošim masnoćama i oni vam mogu stvoriti probleme. Njihova protuteža loših masnoća su jako dobre masnoće ili dobri kolesterol. Upravo u jajima imate enormnu količinu dobroga kolesterola. Možda da još jednostavnije shvatite. Da li znate, moji dragi gledatelji, kada recimo perete suđe, imate nekakvu masnu hranu, recimo na tanjurima, posudama i slično, i vi uzmete deterđent za suđe i perete onu masnoću. Tako ćete bi lijepo shvatiti da dobri kolesterol djeluje na onaj loši kolesterol u krvnim žilama. Ono je čisti kao deterđent, one tanjure, posude ili kako god, od onih masnoća. Zato vam trebaju dobre masnoće svaki dan i za Boga miloga, jaja su krcata dobrim masnoćama, što znači da su izvanredne za zdravlje srca, zdravlje mozga, čak prevenciju srčanog i moždanog udara. Jaja kao takva su odličan izvor energije. Jaje je namirnica koja polako otpušta energiju, a osim dugotrajno osjećaja sitosti, ono omogućuje više energije za rad. Utjecaj na mentalno zdravlje. 9 aminokiselina koje se nalaze u jajetu imaju važnu funkciju i u očuvanju mentalnog zdravlja. I lakše olakšavaju simptome depresije i smanjuju tjeskobu, pravilan rast i razvoj djece. Aminokiseline su također bitne za razvoj djece, adolescenata i mladih osoba. A najbitnija aminokiselina je leucin. Pomoć trudnicama, kolen iz jajeta, je jako važan za razvoj beba mozga i može spriječiti oštećenje ploda. Bitno je da trudnice jedu dobro termički obrađena jaja. Jaja su bez glutena i s obzirom na to da jaje ne sadrže gluten, to je čini idealnom namirnicom za ljude koji mogu zapravo imati problema sa netolerancijom na gluten. Jaja još ima mnoge druge zdravstvene blagodati. Rekao sam, moja osobna preporuka su super jeftina, super su za vaše zdravlje. Vi jaja po mojoj preporuci, zapravo skoro svaka osoba može jesti 2 do 3 jaja dnevno, bez ikakvih problema, praktično cijelu godinu. Ja ih redovito konzumiram, mislim da su savršena i sve studije pokazuju da je to nešto jako bitno za vaše zdravlje. Ključ je, kao i uvijek, jesti organska jaja. Organski proizvedena jaja nisu ista od onih jaja koje su proizvedena na onaj nekakav loš način. Dakle, ove sve blagodati se odnose na jaja organskog podrijetla. Isto tako, ako nemate naći mogućnost organskog podrijetla, jedete jaja kakva imate, opet ćete dobiti sve zdravstvene blagodati, ali ne toliko, naravno, kao što se dobivaju u jajima organskog podrijetla. I rekao sam, za današnju emisiju je bitno, uz recimo prakticiranje jednog režima prehrane koji se naziva isprekidani post, konzumiranje namirnica kao što su jaja, jer su krcata mineralima, vitaminima, nutrijentima, vi značajno poboljšate zdravlje vaših zglobova. Još par informacija za kraj, moji dragi gledatelji. Ukoliko niste u stanju jesti kvalitetna jaja i ne jesti kvalitetne namirnice, što najčešće niste u stanju, i sljedeći korak vam je da poboljšate zdravlje vaših koljena, kukova ili generalno vaše zdravlje, unositi visoko kvalitetne dodatke prehrani koji za uzvrat vama u najboljoj formi omogućuju sve ove minerale i vitamine za optimalno zdravlje. Se nalazimo u vremenima gdje nas obasipaju sa more stotina tisuća reklama sa svih strana, nude vam razne dodatke prehrani koji ću vam ja osobno reći da su kompletno
Smeće nema nikakav utjecaj na vaše zdravlje. Zato trebate vjerovati stručnjacima koji će vam reći kupite nešto što je izuzetno kvalitetno. Ja u 5 godina nikada nikoga nisam reklamirao, bilo je puno tih kompanija koji su tražili da reklamiram njihove proizvode, ali generalno su izuzetno loši za vaše zdravlje. Međutim, odnedavno sam postignuo jedno partnerstvo sa najboljom svjetskom tvrtkom za dodatke prehrani. Ovo prevedeno znači, ukoliko želite u vaše tijelo unositi nutrijente koji su izvanredno bitni za vaše zdravlje i ako ne jedete kvalitetne namirnice, imate bolesne zglobove i slično, postoji jedna firma koja se naziva Fitline. Ovdje dole ispod video zapisa imate jedan link koji će vas odvesti na Fitline stranicu gdje imate mogućnosti sada odmah, ako to napravite, kupiti za 20% popusta jedan optimalni set. U tom optimalnom setu imate nekoliko dodataka prehrani koji su krcati mineralima, vitaminima, nutrijentima u najboljoj mogućoj formi, koji se super brzo apsorbiraju u vaše zdravlje i danas pomažu desecima tisuća, možda i stotinama tisuća osoba diljem svijeta. Ukoliko želite značajno poboljšati svoje zdravlje mineralima i vitaminima, dolje ispod video zapisa kliknite, kupite Fitline proizvode na preporuku Mario Laba. Isto tako moja nova knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi drugi dio uskoro izlazi u prodaju. Stvarno uskoro, sve informacije ćete naravno toga tipa dobiti. Dragi moji gledatelji, hvala što me pratite me i dalje. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, ako želite saznati kako su jaja zapravo prave i kada jaja nisu dobra za vas, pogledajte ovaj video zapis pored mene. Mislim da će vas oduševiti informacija o proizvodnji jaja. Hvala još jednom, vidimo se, lijepi pozdrav.